ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକ अंतर्गत କୁନୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସୁକିଆ ବାଉଡ଼ି ପୀଠ ନିକଟରେ ଥିବା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ସଭାଘରଠାରେ ବିଜେପି ଦଳ ତରଫରୁ ହିନ୍ଦୋଳ ବିଧାନସଭା ସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନରେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ବୈଠକରେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣି, ବିଧାୟକ ସୀମାରାଣୀ ନାୟକ, ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ପ୍ରତାପ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ, ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ଇତେଶ୍ରୀ ସାହୁ, ସହଦେବ ପୃଷ୍ଟି, ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପତି ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ए बैठक में दल तृणमूल स्तर किपरि भाव संगठन मजबूत हो पार से दृष्टि दिया उपस्थित अतिथि मैंने मत व्यक्त करते किंतु सभा शेष बेलू बीजेपी कर्मी मैंने उपस्थित नेतृवृंद आगे से गणदेखा अभियोग करते जहाँकि दाण्डे पड़ हाटरे गड़ुच्छी साधारण चर्चा जोर धरी। समीक्षा बैठक में समस्त मंडल सभापति, पूर्वतन जिला परिषद सभ्य भास्कर नायक, हिंदोल तौण समाज संपादक आनंद चंद्र बेहरा, कुनुआ सरपंच निरंजन सामल, डासड़ सरपंच दिवाकर नायक, रंजागढ़ सरपंच रमेश विश्वाल, पाटला समिति सभ्य ब्लॉक उपाध्यक्ष वरुण सर, गोविंद बेहरा, सुनीता राथ, सापुआ पाणी, पंचायत सभापति प्रेमानंद पट्टनायक अन्य कर्मी उपस्थित थे। ढेंकानाल जिला प्रशांत कुमार नायक रिपोर्ट, बहुजन मीडिया।